Oh. Ikaw si Ma'am Ivy, ma'am? Ay, opo, ma'am. May delivery kami para sa iyo, ma'am. Babaan mo tayo. Oh my God, ito lang yan. Happy ko, Carba. Ma'am, pa-open na lang ko diri, ma'am, ha? Para maano, ma'am. Wow! Wait lang, ma'am. Wait lang. Ay, okay na, ma'am. Ay, wow! Wow! Ay, wow! Galing. Wow! Thank you! May letter pa si sir, ma'am. Halin. Ay, wow! Pwede mo man ko ng ano, ma'am, ang bear. Pero yati na lang, ma'am. Picturean ko, ma'am, ha? Ano po gusto mo mahambal kay sir, ma'am? Hambal anay. Thank you, Kid. Mag-effort ka, Kid. Sure. Sana all. Angkat ba si Uran? Uran ba? Basahon natin ang ano, ma'am? Ang bansang letter. Ay. Kalau mau pasar? Ay. Ay. Best start to my day and highlight of my life. Amo na tumambal mo sa ano mo, ma'am? Boyfriend mo. Okay na, ma'am. Ay, ano ni saya? Opo. Halong ka, Kidira. Ari lang ko din para sa iyo.